हेलो गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल है सबका? सब ठीक है? बोलिए, क्या हाल है? तबीयत खराब मेरा? चलो ज्वाइन करो। गोपाल चंद्र दास, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर। आप कैसे हो? आप कैसे हो? थोड़ा तबीयत खराब है और कुछ नहीं, बुखार है, बुखार कल से। हाँ बोलिए जी। মামুন তপাদা কেমন আছেন? ভালো। আপনি কেমন আছেন? বলিয়ে। তারপরে কি খবর সবার? ফাইন, ভালো। ভালো থাকাটারই দরকার। তারপরে क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच। थोड़ा तबीयत खराब है और कुछ नहीं, बुखार था कल से, मतलब धीमी हो गई, धीमा धीमा धीमी। नाइस डियर, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, लव यू। अजय पठानिया, थैंक यू सो मच। आरो बेटा থাকতাম, इफ यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मी। ओह अच्छा, হ্যাঁ নিশ্চয়ই করব, করব করব। लव यू जान, आय हाय। तेरा लव यू कभी कम नहीं होता है, हमेशा ज्यादा ज्यादा होता है। आज बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, थैंक यू सो मच रे नीरज। लव यू जान। अच्छा, थैंक यू। आज बहुत सुंदर लग रही हो, थैंक यू। হাই কমিউনিস্ট, কেমন আছো? কান্নাকাটি বন্ধ হয়েছে?
हाय रिया, क्या बात, नेचुरल लुक? अरे एवरीडे मैं नेचुरल लुक में ही रहती हूँ। रोज तो मैं नेचुरल लुक में ही रहती हूँ। आप मेरे फोन नहीं उठा रहे हो। मैं किसी का फोन नहीं उठाती हूँ फिलहाल। जय श्री राम, जय श्री राम। सिंपल लुक में तो जबरदस्त। रोज ही तो मैं सिंपल रहती हूँ, फिर भी आज तो मैंने इयररिंग्स पहना है, ज्यादातर नहीं पहनती। কেমন আছিস রে কৌনি? ভালো আছিস? बॉल क्लाइंट स्टॉप हो गया डियर। हाँ, रोना है खुद के देश के लिए रो। योर फेमस डांस रियली टच माई हार्ट। कहाँ पर सीखा आप? बाप रे बाप, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी सीखती ही हूँ। मैं गणेशाचार्य एकेडमी में सीखती हूँ। हेलो रूमा जी, बॉल आई लव यू रूमा जी। बोली फैल। फिर से आज मुझे को रसमलाई का भूख लगाया है, अच्छा बात है, लगाया कर। बहुत ठंडा लगा है मुझे। इतना साउंड कहाँ का? विंडो खुला है ना, तो बाहर से आ रहा है। अर्जेंटीना कल जीत गया। हाँ, इंडिया का कुछ लोग अर्जेंटीना के फेवर में होते हैं और कुछ ब्राजील के फेवर में। चलो, जो भी जीता, जिसने अच्छा खेला वो जीता। अच्छा, रेफरी ने जीता दिया। क्यों रे? मैं आपको एमएलए बना दूंगा, मेरे से शादी कर लो। लव यू जान। एक तो एमएलए बनने का मुझे भूख नहीं है, पॉलिटिक्स में जाने का भी उतना इच्छा नहीं है, तो तू अपना किसी को एमएलए बना दे, और एमएलए बनने के लिए तुझसे शादी करूंगी ये तो नहीं होगा। রুমা জি, তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। তুই আমার কবে থেকে জি লাগাতে শুরু করেছিস? আচ্ছা, আইসক্রিম খেয়েছো আনলিমিটেড? না না, তার জন্য লাগিনি। আমার বান্ধবীর বাড়ি গেছিলাম, একেতে বৃষ্টি পড়ছে, তার উপরেও এত ঠান্ডা করে এসিটাকে চালিয়ে রেখেছিল, ওইখানে বসেছিলাম সারা দুপুর। ওর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল খাওয়ার জন্য, বাস বাড়ি এসে কেলিয়ে পড়েছি একদিন পরে। খেলা তো মিশরে আছে, বুঝিনি। কুতুব রক, গুড নাইট, গুড নাইট। इतना गलत डिसीजन दिया बेईमानी का। कौन बेईमानी किया और किसने क्या डिसीजन दे दिया? फीफा फुल सपोर्ट दिया है, तो अभी भी फुटबॉल के पीछे पड़ा है। खुद का देश तो जा नहीं पाता है। शर्म करो, शर्म करो। তুমি একদিন শাড়ি পরে লাইভ করবে তো? শাড়ি পরে করি তো মাঝে মাঝে, যেদিন পরি। আমার জ্বর, ভাল লাগছে না এখন শাড়ি পরে। আজকে ছিল, ভেবেছিলাম পরবো, শরীর খারাপ তাই পরিনি।
आज पूरा ऑफ है मेरा शरीर मूड सब। ज्यादा देर नहीं बैठूंगी लाइफ में। क्या हो गया, सब शांत क्यों हो गया? बारिश हो रही है तेज, अभी तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, कभी कभी यहाँ पे हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कहीं और शायद। डॉग्स आर डोमेस्टिक না না, আমার ঘরে ডগ নেই, রাস্তায় চেঁচাচ্ছে। ডগস আর ভেরি অ্যাংরি। তুমি আর আগের রুমা আর মতন নেই, পুরো পাল্টে গেছো। কিছুই পাল্টায়নি রে। তো দাদাকে কবে বিয়ে করেছিলি? আমি বৌদি রাখছিস? একদম বৌদি রাখবি না, বুঝেছিস? बेबी कर लू? बोल क्या हो गया? काला चश्मा। रिंकू बॉस, हेलो रुमा, वो अंग्रेज कौन था साथ में? दोस्त थे क्यों? दनीश। आइसक्रीम स्प्राइट एनर्जी। तेरा मैसेज गुस्सा। बोलो। ফাঁকা রুমাটা অনেক ভালো ছিল, মন খুলে হাসে হেসে লাইভ করতো। এখন রুমা কিপটে কিপটে টাইপের। আমার জ্বর দেখে বুঝতে পারছিস না তুই? কারলের মতন কথা বলছিস। হাসতে পারবো না বেশি, খুব জোরে কাশি হবে তাহলে। गाड़ी का हॉर्न्स, बाप रे, वो बाहर गाड़ी जा रहा है ना, इसलिए। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। মোল্লা রোড কি রাজা? আচ্ছা বুঝলাম, তোদের বাড়ির মহিলাগুলো সব ওই রকম, এই জন্য এখানে এসেছিস লিখতে। তোর ফ্যামিলির পরিচয় কেউ চাইনি। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अरे हंसते पारबो ना, गलाय काशी आसছে। हे नवतेज, कैसे हो तुम? गुड इवनिंग। হাসতে থাকো, জ্বর পালাবে। আরে জ্বরের থেকেও বেশি আমার কাশি, মানে শরীরটা না কিরকম ঝিমিয়ে আছে, আর কিছু না। এইটাই ভাল লাগছে, আর কিছু না। রুমাজি বলাটা কি খারাপ? না না, বল, যত পারবি রেসপেক্ট দিয়ে কথা বল, শুনতে ভালো লাগে। একটি খাও। হ্যাঁ খাবো, রচা আদা দিয়ে করে খাবো এখন। এলাচ দিয়ে, লাং দিয়ে। আচ্ছা খাবো।
Nikhil, good evening. फुल ये हो, थैंक यू सो मच. मेरा कोई हेयर का स्टाइल ही नहीं है. मैं हमेशा बाल खुले रखती हूँ और यहाँ पे क्लचर लगाती हूँ. नो स्टाइल. ফুটিয়ে গরম জল খা. আরে যাই করতে হবে নিজেকে করতে হবে, ওটাই সমস্যা. নো নো, হানি অ্যান্ড তুলসী পাতা. হানিও নেই, তুলসী পাতাও নেই. তুলসী পাতা তো কিনে আনা যায়. একদম ফ্রিজ এর জল. ওয়েট কর. সন্দীপ, কি খবর রে? হ্যাঁ, সব বৃষ্টি ভেজার রেজাল্ট বলতে পারিস. আমি কিন্তু ফার্স্ট দিন থেকে বলে দিয়েছি তোমায় যে আমি দিদি আন্টি কাকিমা বলবো না, বাট টোটাল রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলবো, সেটা কিন্তু আমি বলি. আমি কবে বললাম যে তুই বলিস না? লালা বর্মা, হাই. নিখিল, ম্যাম সিম্পল লুক ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ. এখন ভোজ ঠেলা, এই দুদিনে ঠিক হয়ে যাব. হ্যাঁ জি, শরীর একটু ভালো আছে আগের থেকে. এই তো 6টার সময় আবার ওষুধ খেলাম, ওষুধ আনতে গেছিলাম, ওষুধ নিয়েছিল না. ওষুধ নিয়ে এলাম, নিয়ে এসে একটু লাইভে বসলাম. শুয়েই আছি. লালা বর্মা জি, নিজের কাজ নিজেই করা ভালো. আমি নিজেরটা নিজেই করি রে. নিজের খেয়াল নিজেকেই রাখতে হয়, জানি. अंबर, हेलो जी. जय जय श्री राम जी, जय जय श्री राम. अपनी कुर्सी के पेटी बांध दो, मौसम बिगड़ने वाला है. और अब हाउ यू? आई एम फाइन डियर. কফ সিরাপ খাচ্ছ? হ্যাঁ খাচ্ছি. না এনেছি, খাবো. নিয়ে এসেছি, খাবো. ঘাম দিচ্ছে. ওই জ্বরের ওষুধ খেয়েছিলাম, ওই জন্য প্যারাসিটামল খেয়েছি, তার অ্যাকশন. তুমি না রুমা ম্যাম, তুমি তোমাদের বাড়ির তুলসী মন্দিরের পাশে মনসা গাছ আছে, তার 4টা পাতা তোলো, তুলে আগুনে পোড়াও, পুড়িয়ে ওর রসটা নিগড়ে খেয়ে নাও. একদিনের মধ্যে কিছু থাকবে না. আচ্ছা, কাজের মাসি রাখ, একা হেল্প করে দেবে. কাজের মাসি, হ্যাঁ রাখবো. কি নাম সিরাপটা? দেখে নিয়েছো? দিয়ে দিলাম. अच्छा, your dance video are so beautiful. Thank you so much, अंबर. बहुत बहुत शुक्रिया. বাসক পাতার রস খা. সব খাবো, সব. খাসি পালাবে 3 দিনে. হ্যাঁ, তারপর same to you.
थैंक यू सबको थैंक यू। फिर क्या हुआ, সব শান্ত क्यों हो गए? তুমি নোজ রিংটা পাল্টে দাও, আর খাসিটা থাকবে না। আমার নোজ রিংয়ের পিছনে তুই পড়ে আছিস কেন? ওটা আমি সবসময় পড়ে থাকি, আমার ভালো লাগে। ছিঁড়ে নড়েছি, সত্যি তোরা পারিসও বটে। বেশি হাসাস না আমাকে, খাসি শুরু হয়ে যাবে। সত্যি দাদাই অনেক জ্ঞান দিলাম রে। এত সিরাপ খাওয়ার পর কিন্তু জল খাবে না, জানি বাবা রে বাবা। डोंट माइंड, सॉरी डियर, हमें नहीं, हम माइंड नहीं करते हैं। হাসাতে বারণ করেছি। তুমি তো রুমাজি, হাও তোমাকে যদি আমি ওদের মতন তুমি না বলে তুই দিয়ে বলি, তুমি কি আর কথা বলবে না? আমাকে তুই বল, তুমি বল, আপনি বল, যা খুশি তো যেভাবে ডাকতে সুবিধা হয় তুই সেভাবে ডাক, নো প্রবলেম। ऑलवेज मस्ती में रखने का, ऑलवेज मस्ती में रहने का। একটা পেশেন্টকে কি উদাস রাখলে হবে? मैं दूसरे का उदास का मेडिसिन हूँ, ये लोग मुझे उदास नहीं देखना चाहता है। अरे मुझे तो पेशेंट बना दिया, काहे का बुखार हुआ है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैडम ट्राई टू, निखिल बेंगलुरु नाउ, नहीं मुझे फिल्म में काम नहीं करना है, मुझे मेरे पास ऑफर है ऑलरेडी सीरीज के लिए, मूवीज के मतलब सीरीज के लिए ही है, तो मुझे इसमें जाना नहीं है। मेरा कुछ अलग थॉट से, अलग कुछ सोचे, अलग कुछ काम करना है, मैं उसको लेके सोच रही हूँ। मुझे मूवीज नहीं करनी है, सीरीज नहीं करनी है। अगर मुझे जाना होता तो मैं पहले ही चली जाती। রোগ ভাগাতে হবে, হ্যাঁ কান্না করলে বেশি রোগ চাপে রে, এটা সত্যি কথা। দ্যাট আই নো রুমা। তুমি বলো, তুমি অনেক বড় আমার থেকে, আমি এমনি বললাম, তো যা মনে হয় তুই তাই বলে ডাক আমাকে। कुछ ना कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है। आज तो गाना एक बार भी नहीं होगा, गले का हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे भी मुझे गाना नहीं आता है। फैशन डैम, हाँ फैशन डैम फिर भी चल जाएगा, लेकिन मुझे उन सब में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देखते हैं आगे क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन मूवीज में नहीं जाना है मुझे। फैशन का जलवा, फैशन का है ये जलवा, जलवा बोलो। ফ্যাশন মুভিটা ভালো, আমারও ভালো লেগেছে, দেখেছি আমি, 2-3 বার বোধহয় দেখেছি। হিরোটা খুব স্মার্ট ছিল। ফ্যাশন মুভির হিরো কে ছিল রে? অনেকগুলো হিরো।
कुछ खास है मोहित चौहान का गाना। हाँ, मुझे उतना नाम नहीं पता होता रे। बोल। आज लोग भी बहुत कम है लाइव में, दूसरे दिन बहुत लोग रहते हैं। एक दिन अगर लाइव नहीं आता है ना, पूरा बैठ जाता है चैनल। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার অপোজিটে মনে নেই আমার। প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে আমি এমনি বেসিক্যালি খুব পছন্দ করি, আমার ভালো লাগে। যত মানে অ্যাক্ট্রেস আছে তার মধ্যে আমার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সব থেকে বেশি পছন্দ। একটা যদি টিপ লাগাতে জাস্ট ফাটাফাটি লাগতো রিয়েলি। ভাবছি লাগাবো, बिंदी लगा लूं बड़ा सा। अच्छा আরবাজ খান নেই, আরবাজ খান না, আরে কে ছিল, অনেকেই তো ছিল। মুখ মনে নেই, বহু বছর হয়েছে দেখেছি, এবং মুভিজ দেখি না, জামানা হয়ে গেছে। কয়েকশো জন্ম হয়ে গেছে বোধহয় মুভি দেখি না। जंगली बिल्ली द डॉन मूवी में, हाँ प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच में बहुत प्यारी है, सबसे हटके है, अलग है। बोल देता है কি হলো? কমেন্ট আসতে দেরি করে, তারপরে অনেক লেট হচ্ছে। थैंक यू सो मच, टाटा, फिर कल मिलते हैं, मेरा तबीयत खराब है, फिर कल मिलेंगे, ठीक है।